TMB News and Entertainment Channel night tongnai khajani maresong kichingsong takhukchong bukhukchong jotono lamsogo tinini koglam pandawo tinini koktuma wngkha Sir, nin thani tini sang phailebani kok bothma wngkha 1980 sonni dangafru Tiprasarokni bebak jengjalno yakhagrana bagui norok borom ganang ex MLA Harinath Deborma bai Delhi thangui Tiprasarokni jengjalni kothmarokno sanani bagui थांलायता नै कायसा बेलायखनो त्रिपुरा हास्टेनि मुंगोनां बरमगोनां अतुल देबबर्मा बो रिटायार्ड TPS अफिसार बिनि खुक्ति खोनागा सार आबो बुसु जरति कुबुय ताइ नरक दिल्लीआव थांगै आ जरावो दादेन प्राइम मिनिस्टार इंदिरा गांधी बाय तामो कक सालायता बुसु जरतै सक्सेस जोंखा नरक बरमगोनां हरिनाथ देबबर्मा बाय दिल्ली नरमी अफिसार प्लीज 그러니까 1980 যখন দাঙ্গাম কাচিনে হাওয়া 앞으로도 진 বড়로 বেলাইনো কষ্ট মালাইকা বরং লগো খালাই মাতং অনেক এবং আং 앞으로 দাঙ্গা মানে সেখানো বিয়ে পরীক্ষা রিজাল্ট ফাইনাল বিয়ে পরীক্ষা 앞으로 3 বছর কোর্স MBB কলেজও আং পরিমাণে 1980 রিজাল্ট আউট মিয়াকু অজরাবো ओमफ्राय রিজাল্ট আউট পাইয়া রিজাল্ট আউট মই মার্কস দং মানজাক আমতি অবস্থায় দাঙ্গা আমকা মুলখায় आंबो শিলংও MA পরিনানি नर्थ ईस्टार्न हिल यूनिवर्सिटी संक्षेप नेहु हिंजागो आइके ओ नेहु परिनान भागे थांनाय कारण तिब्रा हयते तो थांनानै बेलाय गारि कावै नर्मेल लिजेबाबो जों थांगो आमके थांनाय गा आंबो खारैनो मा थांगा शिलंआव खारैनो सहैके परिनानै बागय मार्कस टाक्स लांगय आनि कुमुय खरकसा बनो लगी तुई आं थांगा দেখা বলতে গেছে কাহিনী আবং সালিয়া ओमफ्राय आं शिलंआव थांनानै परे आरो शिलंआव परि तंनाय যারা तंनाय बरंनि फन नाम्बार आन थानि दङ ओमफ्राय যেমন मुकुन्द सं आरो आगेनो परिजाक सिनि खुवाइनि दङ उदय देबबर्मा बरक आ जायगा सेखांनो थांजाक परिजा ओमफ्राय आं बरबाय सगयाखौनो फुनु खायलायखौनो शिलंआवनो मालकिवो एक जायगा तंनानै बरक तंमा जायगा आं तंखाता ओमफ्राय अ समायाव दा हरिनाथ आसामनि पुलिस रक बाय रुजुगे खारफायगोन खानाव गारथ' शिलंआव तंनाय रक गोबांमा जारा बाक्साबो खार थांखा बाक्साबो अलरेडि आगेन हयतो परिजा बरं बिथिङाव साबि कारणे जुगाजुग साब फाइकिया तिप्रानि बर तंलाय आबर खोज खबर नालाय आरो जतन निजाराम बिथिङाव जुगाजुग खाय तंलायका गाबोन बिथिङाव आरो आसाम राइफेल ओ हेपी भेलिनि गाय दं आरो बरं माने हेड अफिस आसाम राइफेलनि बिभिन्न गरंनि हेडक्वार्टार दा गारो चिनि बर गोबांमा दङ आरो फुरस जारा तंनाय रक्ता बरबायबो जुगाजुग लायजा ओंखायनो ओमफ्राय दिल्ली थांलायनायनि कक खासालायखा आरो नाहरनाव सफैखायखा मिटिं नंलायखा बाहाय थांलायनायखा रां तिसालायखा रां तिसालाय जेतेपुनो दिल्ली थाङो डेपुटेसन मारिनाय ओंखायनो সেইভাবে রাং রক্তিসাও উলখাই চুং দাহরিনো খরংই গুয়াহাটি হইতে ট্রেন কাওই দিল্লিও থাंलायखा अबसे ओ तेकायसा घटना ट्रेनो दाहरन थानि रां किसा रिजाक दङ आन थानि रांखाय दे बनो बिन थानि रिजाक दंता 6000 सक दंना आखाय बखाय ओ तलानि स्लिपारो थुकाता ओंखाय आंखाय साकाव दं साकाव थुका
একে আবসে বিনি পকেট হইতে 6,000 রাং খক তারা লাংজাখা রেলুতা একে বড় তিনকাই নি ও সাইড পকেটে তিনকা হিংকাই আর নে সাব খক তালকা থুমা সময় ট্রেন গো তাম তুই পকেট মারো ন ওই চুং তো সব সময় আসুক ট্রেন জানি কে অভ্যস্ত ইয়া যাই হোক আম তো একটা ঘটনা অঙ্কা রাংপুরিন বিসিং যে পুনখা নলখায় দিল্লি সকলাইকা দিল্লি সকা হিংকাই ন পিকে থুঙ্গনাফু রাষ্ট্রমন্ত্রী কেন্দ্রনি বকা অরুণাচল প্রদেশনি হিংকাই ব অনুচুংন 9 মার্ক 5 হ্যাঁ চানুকুপুরি 9 মার্ক 5 আরো ইন্টারন্যাশনাল ইউথ হোস্টেল দं আরো চুংন তংনান ব্যবসা খাইরিকা হিংকাই চুং আরো তংলাইকা হিংকাই প্রাইম মিনিস্টার ন মালাইনো অ্যাপয়েন্টমেন্ট নান নাংনাই হিংকার পরে চুং মেমোরেন্ডাম ড্রাফট রখলাইকা अब टाइप में खाइरियो ड्राफ्ट रखाय टाइप रखारिका उनका आपरो तो चिनी मेन डिमांड सस्त तफसिल आमनो जब हिला कत डिमांड बले 6 शिड्यूल उनका आबती এবং দাঙ্গাও চিনি বড় ভাইকাই ক্ষতিগ্রস্ত কা আপরক সাওয় তামু 6 শিডিউল দরকার আপনো গখলাই চুং মেমোরেন্ডাম তৈরি খাইকা ওলখাই পিকে থুঙ্গন বচুংন লাংথাকা পুন্নমোহন সাংমা ববাপুরু রাষ্ট্রমন্ত্রী ন বত মেঘালয়নি পিকে থুঙ্গন উনকো নিনি বড়তাবো কোয়াটা তং মন্ত্রী কোয়াটা তং দিলিও ওনকাই পুন্নমোহন আর সাংমানি আরো থাকা এখানে পুন্নমোহন সাংমা আপুরু মহাভারত রামায়ণ ওর উনকো রামায়ণ চলিত উনকো মহাভারত উনকো হি রামায়ণ সিবলে সিরিয়াল চলি মানে হি মহাভারত সে মহাভারত কেন আপুরু का ब्लैक एंड व्हाइट टीवी फाइमान गया बुझिका हाइका আপুরু চুং পুনমোহন সাংমান আর থাপুরু খাই বন্নকো করি মানে থাঙ্গই কিহা তখন ফাইকাব একে বসাওয়ান চেরে র কোন নগো থাঙ্গই কোন টিভি নাইও আমার টিভি কাইসা পাইনাইন খামানি নে টিভি পাইনান বাগৈ ব থাঙ্গই ফাইকাতা ওনকাই আপুরু তো এন্টেনার মাথাটাও প্রথম দিকে টিভি ফাইপ্রু যাই হোক গাই পিকে থুঙ্গন বাই পুনমোহন সাংমানা রিখানো পিকে থুঙ্গন ক পুনমোহন সাংমা চুংনো জয়েল সিং অতুল সামনে আপুরু রাষ্ট্রপতি জয়েল সিং আপুরু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ব আপুরু নিনি ও আপুরু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ব ও ত্রিপুরাও কোনো ত্রিপুরাও দাঙ্গা বিধ্বস্ত জায়গানো ব হেলিকপ্টার ফাই নাই থাপাইকা নাইয়াগান থাঙ্গে ফিরক থাংসইকা আপুরু আমন পরেনো চুং মালাই ओंखाय पुनमोहन सांगमाना चुंनो स्वराष्ट्रमंत्री थां मालारिका ओंखाय बोबाय कक सालाइका आरो प्राइम मिनिस्टार बाय अपॉइंटमेंट नानानि बागै बतो कैबिनेट मिनिस्टार बले स्वराष्ट्रमंत्री के बो इंदिरा गांधी है बरो मालायन तो खूब कठिन बले ओलोखाय चुं उनको मेमोरेंडम उनको खलाय कोनो अपॉइंटमेंट नावै चुं मालायन दिन तारिख खा इंदिरा गांधी बाय बिन नगो थांगोन मालाय आइके बिन क्वार्टारटा जेखाने दंगो प्राइम मिनिस्टार क्वार्टार आरो थांगोन मालाय आइके आपरो चुं मेमोरेंडम सबमिट खाइका एवं ब बेलायखाने आपरो तेकासे घटना बिनि बसला बरु उनको तामसे कमो बसला कुसुन बुमो इंदिरा गांधी बसला कुसु राजनीति खाइनाय राजीव गांधी कुसुता ताम पोक्थागां संजय गांधी दा संजय गांधी नो गब फ्लाइंग क्लब नि प्लेन चालन हातिनि ब प्लेन क्रैश में थुइद्र ओ दांगानि पिरियन थुइ इंदिरा गांधी बसा कुसुता ओंखाय बबखौ आफरो बखा खामजा बसा खरंनो बिसिङो खरकसा कुसु बनो ब राजनीति तिखलाय माने ओंखा आ थुइका आ अजरावनो ओंखे बतो जतो रिपुट मानजा स्वराष्ट्र मंत्री फैथाम गाव जागाव
ओंखाय आबुनि फले ब बेलाइखाय चिनि त्रिपुरानि घटना तुइ बुखा ब हामगान उपलब्धि खाइमाखा आफ्रु ब नायनाय हिनि सायाव नों प्रब्लेम सल्व खालायनानै आं चेष्टा खालायनाय कारण बरक तो दिन तारिख रिबि साहेबलै आइका आबुनि परे दांगानि समस्त काहिनी सुं सायखनारिका आइका चुं नर्थ ब्लक साउथ ब्लक आबोखाय प्राइम मिनिस्टारनि एवं स्वराष्ट्र मंत्री अफिस कुमुनि मंत्री रखाय कुमुनि जागा जो किन्तु प्राइम मिनिस्टार स्वराष्ट्र मंत्री खाय आबो उ पार्लियामेंट भवन गानाव आ जागाव आरोबो चुं थांजाक आरो अफिसार लेभेलाव चुं मालायजाक आबो होम सेक्रेटारि प्राइम मिनिस्टार अफिस नि गरो मालायजाक ओंखाय आमतिखाय चुं बेस किसु दिन आरो टंका 9 मार्क 5 नि यूथ इंटरनेशनल होटेल हस्टेल आं तो प्रथम बार आफ्रुनो दिल्ली थाङो आमो सिगां आं थाङो गया गाबो से दाहरनात बो फिरौना प्रुगा रेल टिकेट तालाने बले बर टिकेट तानानि आबो से बब साइमे आरो आगिन नरक फाइब्रो सापतांगा बिजय नांखल तानु हिसाब गायताबो सुंलायखनो तिब्रा बनो चुं रक थालायका तिब्रा बनो थाय आफ्रो तो दांगा नांगा बले तिब्रा बनो थांगा गया चुं जाय होक चुंगलखाय फुसखाय एखनो बारा सुंखाता ओंखाय सुंखाय रेल टिकेट बुकिं खालायका फाइना फिरौ फाइना मागो ओंखाय रेल बुकिं खालायकानो उलखाय फिरौ लायफैका आइको समयो पिके थुंगन एवं पुनमोहन सांमा बेलाय बेलाय खाने चुंगनो हेल्प खायका ओंखाय आ समयो त्रिपुरानि हयते खारे एखनो दिल्ली जे आमतुखाय डेपुटेशन इरिना नेयाबो बेलाय बेलायनो कठिन ব্যাপার दङ कारण चिनि बाकी नेतारक जतन त्रिपुरा राज्य एरेस्ट खायजाक बाक्सा आइन निरापत्ता मान आश्रय नाका विभिन्न कैम्प बाक्साबो खालायका आमतु हे अवस्था ओ जराव दिल्ली थांगो डेपुटेशन इनानि आबो बेलाय बेलाय कठिन दंमानि जाय होक जतनि सहयोगिता आफ्रो ओ डेपुटेशन सममका ओ जराव दिमाने बेलाय बेलाय इम्पोर्टेंट घटना ini kok mote afro Bijoy Rangkol sar ki Tripura tongo naki Shillong Shillong ya agi borok TUJS ni netarok amun sekang to Delhi thangable Delhi thangai ke to afro to train men thanai na bele thanai nangle afro normal ticket saptani ro Suno ticket tan diho ka afro Shillong tongnai cherai rok no ayungo PK Musahari sung tongo afro buru rok asamo tongnai rok tongle बरनो हेल्प खायगनो चुनो टिकेट टान दिहो कथा टिकेट काउंटर तो नुं अब गुवाहाटी आप्रो तो ऑनलाइन क्री आप्रो गुवाहाटी होइतो तांजा गाबो ताने एकना आप्रो चुं थालाय कथा अब आप्रो किमान जरा आसाम पुलिस बे रुफरा जागैसे खारमा फेमिनि का दाहरिना शिलंग मेघालय गाय चुं बाप्रो ट्रेन कावि थाना आप्रो खगै मा थानाय कथा हितुतु कारण सिनि जाखाय तो पुलिस नजर खालायखे तो असुबिदा बेले आप्रो बेलाय बेलाय रिक्स नालाय चुं थालायका जाय होक अमनंखा घटना चुं दिल्ली डेपुटेशन फेमिली 1984 सालो जे 6 शेड्यूल रनानि बागै इन्दिरा गान्धी चाइटकमनि आबो कि नरक थांमानि नरक फरिनाथ सारबाय कुनिखाय जे त्रिपुरानि tong halok mati samani yago da bo abuda direct effecting khana na ki ta ke buda to sunto kharamani manta the forum rangde povitro rani jomatia from Lindon hangi bo azagawo Indira Gandhi prime minister topru abo o Tripura hasteni tong halok bo saine bo actually guys CPIM ro go bo सानानै चाइ तो बरबत 6 शेड्यूल सानगा बुंतुइ 6 शेड्यूल CPM रक सानिया तबे दांगा उमनि परे आं साननायो ओ दांगा बो एकटा उपजाति युव समितिनि आन्दोलननि हयते नंब्लाबो हायका आबोबो एकटा आन्दोलननि एकटा पर्यायन आबो फायै ओ जे दांगा फायमानि আসলে দাঙ্গানি মাধ্যমে চিনি TUJS নি নেতৃত্বে যে আঞ্চলিক দলনি মুভমেন্ট আপন ধ্বংস করে না নেমেনি আপন বামফ্রন্ট সরকার
निपेन चक्रवर्ती से आपरो चीफ मिनिस्टर ब्ले उनका आपरो ध्वंस कोई जिनी बरंग न शिखारि ना माने बुझिखारा आबो मगासे दांगा असमय दांगा क्लाइमेट आबो चक्रांत हिसाबै चक्रांत के खाइजागो आपरो एक सप्ताह रमय बाजार बंद दाखुजाक आबो शुधु जिनी बरंग एरिया सिमसि आइके ओ आबोनो केंद्र खाइनो दांगा आरम्भ आबो से दांगा प्रथम ও যে আপুর একটা গুজব রংখা ঘটনা বংখা আপুর টিএসএফ নি জেনারেল সেক্রেটারি খুব সম্ভবত প্রদীপ দেববর্মা ব লেম্বুছড়া বাজারও আনারস পাইনান থাতেনি বন তান খাপো দা ভাই তামু আপুর তো তুমফল লাইজাক বলে মাথা তিপ্রাসা আমতই সেন্টিমেন্ট যা একা ব প্রদীপনো তান খা हिनी खानाका बो आवाय खा ओलखाय सेस पन आंगापुर कलानपुर से आन कुमुई बे फाइले माने दा सुकुमुई बे मालाय ने हिने जों आपुर टीएसएफ खाइतो जे दांगाव खाइनि जों साइजे मैया दांगा बो खारे तारातारि खादे हिन सागै जों आबो तारातारि गारि रमे कलानपुरनि सिनि पारा फेरो फै आपुर निपेन चक्रवर्ती অল ইন্ডিয়া রেডিও সিলাবলা অপ্রো টিভির আসুক করি বিলা রেডিও সাকলাইকা দাঙ্গা শুরু হয়ে গেছে বো চিফ মিনিস্টার ভাইকা ককসা তার মানে দাঙ্গাংতুন আবু নাইও হ্যাঁ যাই হোক আপরো দাঙ্গাংকা আপরো পুলিশের পর্যন্ত দাস কিছুদিন পর খানাকা দাসুকময় টিএসএম নি প্রথম ফাউন্ডার মেম্বার তখন প্রেসিডেন্ট বন নগথাঙয় পুলিশের গুলি খেয়ে থাকা বুঝিখারা আগে আমতুই হাই ঘটনা অংখা আগে ডেপুটেশন তো জুংথাঙয় দাঙ্গাপুর উড়িকা দাঙ্গানো মূল কারণ দাঙ্গমন পরিণ চীনি অবস্থা সাইমাকা সারা ভারতবর্ষ সারা পৃথিবী বড় শিকা এবং কেন্দ্র সরকার বেলা বেলা কেন ডিটেল রিপোর্ট মামা পরে বড় ওয়ানা যাকা এবং নিরাপত্তা একটা রক্ষা কবচ আব শিক্ষুর দরকার নয় পরবর্তী সময় থাঙ্গা রকায় উ যে আতাত আতাত উনানি বাগাই আঙরতে গেছে কক সানা নাই অসময় নিনি লস করক ন এসটি বলে বরক আগে এসটি তালিকা হইতে বাতিল খেনাও जों তেইশা আং দা হরিনা দা সামা जों খ্রকতাম আপরো দিল্লি থাঙ্গয় ডেপুটেশন দিখা दा सामा तो दा सामा चरण त्रिपुरा दा सामा आं दा हरिन खाय जों रांथुमला एकनय आगरतलाव आंनो नग थांगा पर रांथुमया एकनय दिल्ली थाना बाग दिल्ली अभिजान लिफलेट काहे तुये आबर जों थुमलायका ग्रुप लाये ओरखाय जों खरकताम थांगा दिल्ली दा हरिनाथ आं दाबो दा सामा जों खरकताम थांगय राजेंद्र कुमारी बाजपेयी खापरो ट्राइबल वेलफेयर माने वेलफेयर मिनिस्टार ताबो बिनि थाने जों आबो जेहेतु ट्राइबल मिनिस्टार आइके नों लस करनो ट्राइबल को इशू हইতে बात खेना नांनाय बर को लिस हইতে बरक फेक गसे बरक चेहरा मिलिया बासा मिलिया बरक वानसासे सामान परेनो आबो बातिलु हैं गाय आफरो ठीक आबो निनी 89 नो इलेक्शन ना बोले कांग्रेस टीयूजेस आता तुम माने 79 देसन खमो ही 70 85 ना आबुन सिखां जे 80 को 9 या 79 पे जों 79 नो 86 दा 86 टीयूजेस गठन ना 76 से आबो या 79 पे जों नो इलेक्शन होना विधानसभा যাই হোক आं साना मेका ठीक आबोनी विधानसभा इलेक्शन आता तुम माने सकां तुम थां माने आफरो देखायसे घटना अंका आं दा हरिना दा सामा हरकताम राजधानी रेलवे राजधानी एक्सप्रेस फाइनाते फिरगो आगाय दिल्ली निउ दिल्ली रेलवे स्टेशन थांगा आरो तो अनेक निनि प्लेटफर्म कुमामले आगा जागा जों थांगो सोले सगै क्या किन्तु रिजार्वेशन लिस्ट अब ट्रेन करम बोले खाइसिखलाय अब रुतिखलाय बैग रुतिखलाय जा बर बखन शेष पर्यंत रुतुगै तिखलाय ब कम्पार्टमेन्ट ट्रेन जागाय दिखा थांसे माले फाइसे माले जों रोतेसे फिरगलाय मा फैसा पा उरगा फिरक फैया कोन जों तामखा फिरक ताबखा रांग लुकुरके अब टिकेट तो बातिलुखा
फिरंग मंगला दौरा सरिका चुं और फाया कोने दा सामान साव फायदी कांग्रेस को एआईसी भवन थानाय कांग्रेस नि हेड कांग्रेस ऑफिस थानाय त्या थांगो एखोनो सानाय कुनो टिकेट खायदि बे फिरंग नाय अगे थानाय का कांग्रेस नि ऑल इंडिया कांग्रेस ऑफिस थांगो कोने सामान परके बरक थिंगनो चुंगना पर फ्लाइट नि एकदम डायरेक्ट दिल्ली हইতে কলকাতা কলকাতা হইতে আগরতলা হ্যাঁ আমদিকে প্লেন টিকিট টানরিকা হ্যাঁ আবো ঠিক ইলেকশন ও কংগ্রেস টিউজেস বাতা দম ইলেকশনের সেকাং দ্রব হ্যাঁ আগে যাই হোক আমতিকায় দিল্লিও দাঙ্গানি পরে অনেকবার ডেপুটেশন নিজাখা থাংলাইকা আবন পরে নুংতাও পার্লামেন্টও একটা বিল আকারে তুলনানি আবো অনেক সময় সাপেক্ষ ইন্দিরা গান্ধী সাইসুং ডিসিশন নাকাইলে আবো বরং ক্যাবিনেট আবো ডিসিশন মানো তারপরে সে বড় পার্লামেন্টও বিল তুবো এখনো পার্লামেন্টে পাস হয়েছে তারপরে সে আবো নোটিফিকেশন খাই কার্যকরম না বলে কিন্তু ও যে সিদ্ধান্ত রিনানি আবো সেখানেও না যাক নাইপে খেতা না মনে পরে তো আবো প্রসেস দংবলে অফিসিয়াল প্রসেস আবো ভাই কিছু সময় নাকা একে ও ডেপুটেশন প্রথম 6 স্টুডেন্ট বাগয় দাঙ্গানি সময় যে রিজাং মানে ও যে আবো একটা ক্রুশিয়াল টাইম টমবলে ও ডেপুটেশন মেজর রোল প্লে খাইকা হিনাং মনে করি গে তাবু তি প্রামট হানিছে ডিমান্ড গ্রেটার তি বাং ডিমান্ড নতি যে সবা টমনি সে আ জরানি কগ্নবান সুবি নাইকে অসম্ভব নেই কি সুতা টং নি সানা নাইবাছে কোনো অসম্ভব করেই খানা দে অসময় কাসার ওতাম খায় প্রচার খায় দশরণী বক্তৃতা আং খানাকা সংসারাই খাপ্রো বসাও টিউজেস নেতারাও দিল্লি সি সকইয়া কলকাতা জরা তুইছে বরফ থাঙ্গই ফিরক ফাইও বড় দিল্লি থাঙ্গাও হিনে অর আইনো আওয়াই খাই দङ বড় দিল্লি লামা সিনিয়া আই খাই চিনি বরক তো দশর যে সামানাও বিশেষ খাইবলে একে আমতি রখায় টিউজেস নি বুমুয় নেতারং বুমুগ আমতিকে অনেক আওয়াই খাইকে আপুরো সিপিএম আইকে আপুরো সাও আবো সম্ভব দা পার্লামেন্টও 542 জন সিট তিব্রাসা মাসাছে আর এমপি আর জায়গা বাইকে আবো সংবিধান সংশোধন খাইছে বিল তুবইছে সংবিধান সংশোধন খাই নাও কারণ আবো আসামস মিছে 6 শিডিউল কার্যকরম ত্রিপুরা খাই উঙ্গিয়া ইনকে আসাম মানে আপুরো গ্রেটার আসাম তা মিজোরাম নাগাল্যান্ড মেঘালয় যত তুই অরুণাচল সব ইনকে আপুরো ত্রিপুরা চালু খাইনা কেন সংবিধান সংশোধন মাখাই সংবিধান সংশোধন খাইয়ে এখন 6 শিডিউল বিল চালু খাইনানি আবো অসম্ভব হিলাই আসময়টা ইনকে আমতি হাইনো তাবুকবো গ্রেটার ত্রিপুরা স্টেটহুড অসম্ভব হিনে প্রচার খাই তো হ্যাঁ আবো কোনো অসম্ভব ব্যাপারিয়া হ্যাঁ আবো ত্রিপুরা ও ভারতবর্ষ ও নাইজি 142 কোটি জনসংখ্যা ও জায়গা মাত্র 28 স্টেট নো ফায়ারেস আমেরিকা ও 33 কোটি সে বরফ 33 কোটি জায়গা সে 50 স্টেট বনে ত্রিপুরা ভারতবর্ষ একটা ডাইভার্স মানে কান্ট্রি और বিভিন্ন ধর্ম নি বিভিন্ন সংস্কৃতি বরক বিভিন্ন ভাষা ভাষা বরক দङ একে ত্রিপুরায় ভারতবর্ষ 28 রাজ্য হ্যাঁ আবো আবো পুরা চিনি और বিভিন্ন দফানি বরক দङনি বরকনি ডেমোক্রেটিক রিপ্রেজেন্টেশন সুবিধা খাইন বাগয় তেবুক স্টেট নি দরকার যে দङ আবো দিনকে যত দিন থাং আবো আসন উপলব্ধি খাই দङ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নেতার হ্যাঁ আবো যে তেবুক নাই ভারতবর্ষ কি অরুণ থাক থাকাবো স্টেটহুড ক্রিয়েশন স্টেটহুড নামनानै भविष्य बुसखां तेबुं ना ओंखाय चुंसिमिया बले साननाय आसाम बुडुरक अनेक दिन आगे सान दङ नागालेण्ड इस्टार्न नागालेण्डनि 6टा डिस्ट्रिक्ट तुइ नागाराव सानलाय दङ आलादा मणिपुरआव ताव कुकिरक साननाय आमतिके अनेक उत्तर पूर्वांचल स्टेटहुड साननाय दङ डिमा हासाराव सानो ओंखाय आबोनो बागैनो चुं गभर्नमेंट अफ इंडिया नर्थ इस्टार्न बागै बरक सिरियासलि वानसुक दङ হ্যাঁ নর্থ ইস্টার্ন ইন্ডিয়াও বিভিন্ন এথনিক গ্রুপ দङ বরংনি প্রটেকশন এবং বরংনি উন্নয়ননি বাগয় অবশ্যই বরংনি সাংবিধানিক ব্যবস্থা যারা দংমানি স্টেটহুড ক্রিয়েশন হ্যাঁ আমতি রক হাই তেব পদক্ষেপ ফাইনে সালো গমানি অবশ্যই মানা না বরক আনি বিশ্বাস না নাই তবে বিজেপি আনি যে ধারণা স্টেটহুড ক্রিয়েশন কায় থার্ড টার্ম যদি 2024 লোকসভা যদি জিতি ফাইকে হেঁকে বিজেপি তেইসা ক্ষমতা ফাইবে হেঁকে
আফুরও কিন্তু স্টেট হরিনানি পদক্ষেপ বিজেপির নানায় আমি যে ধরনের একটা খবর দं তা